बोलिकी मर खाइला बेलू जदि एमती पशु खाद्य खाए तेरे 50 वर्ष बंचा लोक 20 वर्ष मला तमें पशु नुह कि रोसई असुआ कले मु कौन करी जे तमें तो तेल मसला दब नहीं कौन कहलु छुआ पिला आलो हब सुना मणि सब हब आलो ठाकुर चाहिए काली सकाळे पुओ हब पाठ पढ़िब कालिया घोड़े चढ़ब मधु बाबू संगे लड़ब ना कौन कहूँ आलो ये राग करुचु ये रोसई बास खोइचा करुचु मु तुमको एया कहली कौन ओ कियन आलो सारू सुखा पुई मिसेकी गोटा छेंचड़ा कर दुनु सब बेले से खाइबा चिंता करथा हैं मते कोन कहउछु मु आम घर को जीबी तमे बापा को मना कलो काई जे अरे टिके तारण करिकरी कह मु आम घर को जीबी तम घर को ना 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 ता हुए ना तो बप्पा मते बेजिति कला हेलो कालो बोलिकरी कहिला ए कलरा व्यापार करला को कहिला तते मु जमा छाइबी नै ना मते थोर छाड़ी दियो बरस होला भाई आसलनी जे ए जे टिके जन्म माटी मारली नै एइति कोन एमती पड़ी पड़ी मरिबी हे कोन कहलु बापा मरी गला आहा केडे भलो लोक थिला रे केते परघर भांगीची केते लोक को थाळ धरैची कथा को जदी अकथा करिवो मोर उपाय नै हेइति मु तम गोड़ धरची मते टी आम घरु पठाओ मु दोल यात्रा बस निश्चय फेरी आसीबी अला 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 गोड़ धरी नेउरा आउछु ना गोड़ को मार चुमटी दउछु मुधनटा परा हेउछि नेहुरा श्रद्धा बळिछि देखिबी दोल जातरा आलो तू सिना जातरा देखिबो एने परा मोर कोतरा छाड़ जिबो एक बरस हेला बाहा घर होइला जन्म माटी देखिबा जोगन हेला जन्म माटी देखिबा जोगन हेला माटी न देखिले पत्थर देखुनु केते गेला बसरे छिली बो पाखरे नरक दंड भोगुछि तुमरी घरे नरक दंड भोगुछि तुमरी घरे कोन कहलु कांड आलो लंका कांड ना सुंदरा कांड सांग साथी मेले आम तोटारे बोले बहु चोरी खेले नीति नई कूलरे बहु चोरी खेले नीति नई कूलरे ओ दोड़ रे आलो सेते बेला कथा कोन आउ अछि राजा मौज दोली पोड़ा पीठ चकुली कुंवर पुनेई पूजी न हुए भूली कुंवर पुनेई पूजी न हुए भूली कोन कहलु कुली आलो बाप घर को जिबो पुली ना 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 मोटे नुहे हेटी तमे जदी मो कथा न रखिबो सत कहूची मो जीवन हारी देबी हां अरे 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 सुना कौन हला जो कांचू काई की नाइ मो किछि नै हेटी सुबुची बापा आसलेनी परा मुंडिया मार मु संढना मेन्हाबा हला म त मुंडिया मारिया को कहउछुटी हौ हौ मु एठी मुंडिया का मार दउछु हेला 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 बापा हेला खूब हेला मुंडिया न मारी गोइठा मारले भी हम तको सबला आशीर्वाद करिवु हाँ कथा कण बापा मते परा काला कहितिलो पुनिया काला घर को आसिलो केमिति छी बापा को एमती कोन कहउछ मो मने नाही कि हो से दिनर कथा झियो नेबा पाई आसी काल बोली कही दम दम होई घर चली गला रुसी पुणी मो घर को आसी छला जनाही मुह को पुणी मो घर को से पछ कथा उडा धरि बसना भला तो कहू को पाटरू को खसडी गला ताकू धरि बसले कोन चलिबो काल अंध छोटा बधिर अथवा पूजा हुए पछे मुही कन्यादान जेणु करिअछ तेणु मु तुमर बड़ जोई जाओ फेरी जाओ आउ जीव नाही तुम झियो जाओ फेरी जाओ ये बुझिला जई बाबू तमे जेमती कहउछ तांको जमा सुबियो नै अपा ओहो ताको टे श्रुति दोष अछि परा बुझिला जई बाबू बेले बेले एमिति भी हेई जाए से कथा को धरि बसिले कोन चलिबो दुख सुख सब सहिले सिना हबो सुख कथा कहउछ बापा हाँ हाँ मोर
ସୁଝେଇ କୁହ ମୁଁ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବି। ବୁଝିଲୁ ସୁନା, ଖାଲି ତୁ କାହିଁକି, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜୋଇଁବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ମତେ କଣ କହୁଛ? ପୁନେଇ ଖାଇ ଯିବାକୁ ତମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆସିଲି। ସୁନା ଓ ତୁମେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଚାଲ, ଗାଁରେ ଡ୍ରାମା ହଉଛି ଦେଖିବ, 5-6 ଦିନ ରହି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଫେରି ଆସିବ। କାହାର ପଞ୍ଚୁଆତି ବାପା? ସୁନାର ସାନ ଭାଇଟିଏ ହେଇଛି ନା କଣ? ଓହୋ, ମଣିଷ ୟାପା ଆଚ୍ଛା କାଲା ହାବୁଡରେ ପଡିଲା ରେ। ବାପା ପରା ଆମକୁ ନବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁନେଇ ଖିଆ ପୁନେଇ ଖିଆ। ଓ ଭଲ କଥା। ଆରେ ଏତେ ଦିନେ ଯଦି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ପୁନେଇ ଖିଆ ଯୋଗ ପଡିଛି, ତେବେ ଏଇଟା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଧରିବାକୁ ହବ। ହଉ, ଏଥର ବାପାଙ୍କୁ ଚା ଫା କରି ଦିଅ। କୋଉ ଛୁଟିରେ ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା। ଓହୋ, ଯିବା ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ, କାରଣ ତୁମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡିଲେ ତେଣୁ ମୋର ବହୁତ କାମ। ହଁ ହଁ, ପାଲିଙ୍କି ନହେଲେ କେମିତି ହବ ବାପା? ମୁଁ ପାଲିଙ୍କିରେ ପରବେଶ ହେଇ ବସିବି, ସୁନା ମୋ ପାଖରେ ବସିବ, କେତେ ବାଇଦ ବାଜଣା ବାଜିବ, ଘୋଡ଼ା ଷଣ୍ଢ ନାଟ ହବ, ମତେ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେବେ। ବା ବା ବା, ଭାରି ବଢିଆ ମଜା ହବ। ଓହୋ, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ହବ ନା? ଲାଜ ମାନ ନାହିଁ ତମକୁ? ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ପୁଣି ଏମିତିଆ କଥା କହୁଛ? ଓ ବାଣ କଥା କହୁଛୁ ନା? ହଁ, ବାଣ 2-4 ଗଛ ନ ଫୁଟିଲେ କଣ ରସଣି ଜମିବ କିଲୋ? ବୁଝିଲୁ ଝୁଅ, ଏ କାଲାଟା ସାଙ୍ଗରେ ତତେ ବାହା କରି ମୁଁ ମହା ଭୁଲ କରିଛି। କେମିତି ଏଇଟାକୁ ନେଇ ସେଠି ଚଳେଇବି ସେଇ ଚିନ୍ତା ମତେ ଗ୍ରାସ କଲାଣି। ହଉ, ମୁଁ ତେବେ ଆସୁଛି ଝୁଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ନ ପାରିବ ଯଦି ତେବେ କାଲି ସକାଳୁ ଦିହେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମୁଁ ଚାଲିଲି। ବାପା କଣ ପାଲିଙ୍କି ପାଇଁ ଗଲେ ସୁନା? ହଇ, ତମକୁ ଟିକେ ଶରମ ଲାଗୁନାହିଁ? ପୁନେଇ ଖାଇବାକୁ ଜୋଇଁ କଣ ବରବେଶ ହେଇ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସି ରୋଷଣୀ କରି ଯାଆନ୍ତି? ଆଉ କଣ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯିବା? ହଁ, କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡିବା। ତମେ ଟିକେ ଭଜନ କୁହ ନା, ସେ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ନିଗା ରଖିଥିବେ। ଯାଅ, ମୁଁ ରୋଷେଇ ବସେଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲି, ଦେଖେ ସିଆଡେ କଣ ହେଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯିବି, କେମିତି କଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ମତେ ତ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। କିଏ ଥଟ୍ଟା କରିଦବ, କିଏ କଣ ପଚାରିଦବ, କଣ ଯେ ମୁଁ କରିବି କିଛି ତ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ସହଜେ ତ ଟିକେ କାଲା ଦୋଷ ଅଛି, ସେଥିରେ ପୁଣି ପାଠ ସାଠ ପଢା କମ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସିନା ଜବାବଟା ଦେଇଦେଲି, ହେଲେ ଭୋଳାଇ, ଏ ଭୋଳାଇ, ଭୋଳାଇ ଘରେ ଅଛ? କିରେ ଭଜନା, କିରେ ଭୋଳାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। କିରେ ତୋ କଥା ତ ମୁଁ ଏଇ ଲାଗେ ଭାବୁଥିଲି। ବସିନୁ। ଆଉ ସବୁ ଖବର କଣ ଭୋଳାଇ?